오랜만입니다. Hace mucho tiempo que no les veo. 오늘도 눈에 보이지 않는 하나님과 예배를 통해서 만나는 시간입니다. Hoy, a través del culto, es el tiempo para encontrarnos con Dios que no se ve ante los ojos. 지금 이렇게 뉴스에 보니까 독감이 막 퍼진다고 했어요. Si vemos ahorita en las noticias, vemos que están aconteciendo muchas situaciones. 독감이 이렇게 아무리 많이 돌아다니고 해도 건강한 바이러스가 있으면 이길 수 있어요. Entonces digamos que está en una situación de gripe y todo ese tipo de cosas, pero si tienes un sistema inmunológico para vencer estos virus, puedes vencerlo. 이렇게 질병이 우리 몸에 들어오면 우리 몸이 이렇게 어려움을 당하죠. Claro, podemos padecer dificultades cuando vienen las enfermedades a nuestro cuerpo. 더 무서운 병이 있어요. Pero hay una enfermedad más grave. 바로 죄예요. Y esto es el pecado. 죄는 마음도 망하게 하고 영혼을 망하게 해요. El pecado hace perecer el corazón y también el cuerpo. 그래서 죄가 뭔지 많은 사람이 오해해요. Disculpen, el espíritu y el alma, pero hay muchas personas que tienen la malinterpretación acerca del pecado. 오늘은 하나님께서 Hoy, desde la perspectiva de Dios, 뭘 죄라고 하시는지. Entonces, ¿qué es el pecado? 하나님 눈으로 볼 수 없어요. Dios no se puede ver ante los ojos. 영원 전부터 영원까지 계세요. Él es eterno desde el principio hasta el fin. 그 하나님이 성경을 통해서 죄가 뭔지 알게 해주세요. Y Dios nos muestra qué es el pecado a través de la Biblia. 아주 인간이 짓기 그 이전부터 영적 세계가 있었어요. Antes de la existencia de este mundo del ser humano, hay un mundo espiritual, existía todo esto. 그래서 죄의 시작이 언제부터 되어졌느냐? Entonces, ¿cuándo comenzó el pecado? 성경이 말씀해요. La Biblia nos está diciendo esto. 계시록 12장 1절에 9절에 보면 Y si vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 9, 사단이 하늘에서 쫓겨나는 게 나와요. dice la palabra que Satanás fue arrojado del reino de los cielos. 원래 천사였어요. Originalmente era un ángel. 하나님을 찬양하는 천사였다. Era un ángel que daba alabanza ante Dios. 에스겔에 말씀하세요. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, 14 dice así. 근데 어떻게 왜 쫓겨났는지 이사야 12장 14절 15절에 말씀해요. Y también está Isaías capítulo 12, 14, 15. ¿Cómo fue que él quedó arrogante? 하나님을 예배하고 섬겨야 될 이 천사가 마음에 생각하기를 Pero dice que este ángel que debía de servir y alabar ante Dios, que fue filtrado eso en su pensamiento y su corazón. 나 하나님처럼 높아질 거야. Quiero ser igual que el Altísimo. 이렇게 하나님하고 같아질 거야. Seré igual que el Altísimo. 그렇게 교만을 품었어요. Y quedó esta arrogancia o ese orgullo en él. 그래서 하늘에서 쫓겨났어요. Es por eso que fue expulsado del reino de los cielos. 그걸 죄라고 해요. Y a esto se le llama el pecado también. 하늘에서 떨어진 자. Es aquel que es caído del cielo. 창세기 6장에 네피림이랬어요. Génesis capítulo 6 habla acerca de el Nefilim. 하나님을 찬양하던 천사가 하나님처럼 높아지다가 쫓겨나서 땅으로 떨어진 자. Entonces, aquel ángel que alababa a Dios y que quería ser al igual que Dios fue arrojado del cielo y ahora es el caído. 죄의 시작은 하나님을 대적하는 거예요. El comienzo del pecado es ser enemigos de Dios. 땅으로 떨어진 이 천사가 타락해서 사탄이라는 이름을 가졌어요. Y ese ángel que cayó en la tierra, que se corrompió, se llama Satanás. 옛뱀이라고도 하고 사단이라고도 하고 마귀라고도 하고 용이라고도 하고. Se le conoce como la serpiente antigua, Satanás, el diablo y también el dragón. 이름이 여러 가지로 나와요. Tiene distintos nombres. 이 죄가 얼마나 무서우냐. Pero este pecado es muy tenebroso.
하나님 나라에 갈 수 없어요. No se puede ir al reino de los cielos por esto. 공중의 권세를 잡고 있어요. ¿Por qué? Porque está el príncipe de la potestad del aire. 그래, 형벌이 뭐냐 하면 지옥의 형벌이에요. ¿Y cuál es la ira? El infierno es la ira. 그래서 마귀를 가두기 위해서 지옥이 만들어졌어요. Entonces, el infierno fue creado para llevar al diablo. 이렇게 하나님 우리를 만들기 전에 일어난 하나님 하늘나라의 이야기, 영적 세계의 이야기예요. Estas es las palabras que dice la Biblia acerca del mundo espiritual. Y esto es lo que aconteció en este mundo espiritual antes de que Dios creara al ser humano. 마귀의 타락으로 말미암아 하나님이 이제 인간을 창조하셔서 예배를 받기를 원하세요. Entonces, el diablo quedó corrompido y ahora el ser humano fue creado imagen y semejanza de Dios para dar alabanza ante Dios. 그래서 전능하신 하나님이 사람을 지으셨어요. Por eso Dios Padre Todopoderoso creó al ser humano 하나님의 형상대로. conforme a su imagen y semejanza. 남자도 여자도 하나님을 예배하도록. Mujer y hombre fueron creados para dar culto ante Dios. 그래서 좋으신 하나님은 인간을 창조하시고 예배를 받으세요. Entonces Dios, que es bueno, creó al ser humano para que dieran culto ante él. 하나님이 이 사람을 에덴 동산을 만들어서 하나님을 예배하고 공중에 나는 새, 땅에 움직이는 짐승, 물고기 또 이렇게 그 많은 식물을 다스리는 천재적인 지혜를 주셨어요. Entonces Dios creó el jardín del Edén para que ellos pudieran señorear sobre todos los aves del cielo, los peces del mar y todo animal terrestre, y les dio una gran sabiduría para crear sus nombres también. 하나님의 영을 마음에 담아 두셔서 하나님을 깊이 알도록 만드셨어요. Y también el Espíritu de Dios vino sobre ellos para que pudieran conocer profundamente quién es Dios. 그래서 하나님이 이 사람에게 말씀하셨어요. Es por eso que Dios le dio su palabra a estos seres humanos, 에덴 동산을 마음껏 다스리되 que puedas consumir todos los frutos del jardín del Edén. 선악을 알게 하는 나무 실과는 먹지 말라. Solamente no coman del fruto del conocimiento del bien y del mal, 정령 죽으리라. porque ciertamente moriréis si coméis. 그런데 하늘에서 떨어진 자 마귀가 괴계를 써요. Pero este ángel, que es el diablo que se habrá corrompido, que cayó del cielo, tenía un plan. 자기 모습을 감추고 Él se ocultó su aspecto original 뱀 속에 들어가서 y entró en una serpiente 유혹하는 거예요. para tentar a esos seres humanos. 괴계를 써요. Y planificó esto. 이거 먹으면 하나님처럼 되는 거야. Si comes este fruto, seréis como Dios. 그래서 자기가 범죄한 것처럼 하나님처럼 되고자 하는 마음을 유혹을 해서 Así como este diablo que quiso ser al igual que Dios, tentó en el corazón de estos seres humanos para que sean como Dios. 하나님의 말씀을 불순종하고 선악과를 먹도록 했어요. Para que pudieran desobedecer la palabra de Dios y que comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. 먹음직하게 보이게 하고 Se miraba agradable ante los ojos, 지혜롭게 보이게 하고 se miraba hermoso 따먹을 수밖에 없도록 했어요. y no tenía más remedio que comieran todo este fruto. 그래서 아담과 하와는 속아서 먹었어요. Es por eso que Adán y Eva fueron engañados y comieron de este fruto. 하나님의 말씀이 그대로 성취가 되어지고 Y conforme a la palabra de Dios se cumplió esta palabra. 그래서 이 두 사람은 이제 영이 죽었어요. Y es por eso que se murió el espíritu de ambas dos personas. 하나님의 축복을 누릴 에덴 동산에서 쫓겨났어요. Y ahora fueron expulsados de disfrutar la bendición del jardín del Edén. 마귀가 가지고 있는 이 죄가 전염이 되어진 거예요. Entonces ahora pueden creer en este pecado que trae el diablo. 죄가 얼마나 무서우냐 이렇게 전염이 되어져요. Entonces, ¿hasta qué punto es tenebroso el pecado? 그래서 하나님을 예배할 사람이 이제는 하나님 모른 채 죄인이 되어졌어요. Entonces ellos se hicieron pecadores. Al ser pecadores,
tienen ese pecado que no permiten conocer quién es Dios. 이제 에덴 동산에 살 수 없게 되어졌어요. Y ahora no tienen más remedio que vivir fuera del Edén. 그래서 이제 에덴 동산에서 쫓겨나서 이제 땅을 갈고 부부가 함께 힘들게 살게 되어졌어요. Entonces, esos que fueron expulsados del Edén, ahora tienen que trabajar la tierra y ahora la mujer tiene que parir con dolor. 행복이 깨어진 거예요. ¿Por qué? Porque la felicidad que ellos tenían originalmente fue quitada. 서로 당신 탓이야라고 원망하고 불평하고. Y entre ellos se quejan y murmuran entre ellos mismos. 그래서 행복한 가정이 이제는 불행한 가정으로 바뀌어졌어요. Entonces, la familia que era feliz ahora es una familia que está en ansiedades. 마귀처럼 하나님처럼 되려는 교만의 죄가 들어온 거예요. Porque al igual que el diablo entró en él esta arrogancia, también entró la arrogancia en esos seres humanos. 이걸 보고 불신앙의 죄다라고 해요. Y eso se le llama el pecado de la incredulidad. 하나님 말씀을 믿지 않는 죄. El pecado que no cree en la palabra de Dios. 이걸 원죄라고 해요. Y eso se le llama el pecado original. 인간의 고통의 시작이 이 죄 때문이에요. Y ese es el comienzo del sufrimiento del ser humano a causa de este pecado. 그래서 죄의 결과로 가정도 후대도 번성해서 사회가 전 세계에 흩어진 국가가 이제는 이 마귀의 통치 아래 들어가서 서로 죽이고 망하게 되었죠. Entonces, el resultado de este pecado es que todos estos seres humanos, tanto esta familia, su linaje y esparcidos en todo el mundo, ahora las naciones se matan entre ellos mismos. 그래서 이 사단의 죄의 씨가 들어온 이 사람에게는 범죄가 시작되게 돼요. Y a causa de eso comenzaron los pecados consecuentes porque entró este pecado original en el ser humano. 도둑질이 생기고 살인이 생기고 스스로를 죽이는 이 문제까지 발생한 거예요. Y se han desarrollado esos problemas de ladrones, también de asesinos y de matarse los unos a los otros. 점점 무서운 게 생겨나요. Porque se han levantado unas situaciones muy tenebrosas. 그래서 이 사단은 끊임없이 인간을 두렵게 만들어요. Y siempre Satanás provoca para que el ser humano viva con temor. 마귀의 자녀라고 성경은 말씀해요. Y la Biblia dice, Juan 8:44, que son hijos del diablo. 마귀는 요한복음 8장 44절 죽이고 망하는 자. Dice que aquel que hace el homicida desde el principio, 거짓말장이. el mentiroso. 그래서 이것이 사람 속에 들어와서 다스리기 때문에 진리와 진실이 사라져 버렸어요. Entonces, ahora como esto ha entrado en el ser humano, ha desaparecido la verdad y la realidad de esa verdad en el ser humano. 하나님 만나는 길이 완전 끊어졌어요. Y ahora se ha terminado el camino para que el ser humano se encuentre con Dios. 마귀에 이렇게 시달리다가 마귀를 가두는 지옥으로 같이 가는 거. Después de que el ser humano vive oprimido por el diablo, al final van al infierno al igual que el diablo. 공부를 하고 또 여러 가지 종교를 가지고 착하려고 애를 쓰지만 사단을 이길 수가 없어요. Aunque estudien mucho o tengan distintas religiones o sean buenas personas, no pueden vencer a Satanás con esto. 하나님을 만날 수 없어요. No pueden encontrarse con Dios con esto. 하나님을 믿지 않는 이 죄가 여전히 지속이 되어져. Y continuamente es para siempre este pecado de no creer en Dios. 그런데 하나님은 약속하셨어요. Pero Dios hizo una promesa. 여자의 후손을 보내서 마귀의 머리를 박살낼 거야라고. Enviaré a la simiente de la mujer para que le aplaste la cabeza a la simiente de la serpiente. 처음부터 구원을 약속하셨어요. Desde el principio dio la promesa de la salvación. 그래서 이 구원자가 오실 때까지 피 제사 드리면서 기다리라 했어요. Entonces, esperen para que venga este Salvador dando sacrificios de sangre. 이 사실을 사람들은 모르기 때문에 종교를 가져요. Y las personas, como no conocen esta verdad, al final hacen religiones. 종교는 좋은 말도 있고 선을 베풀게도 하지만
Claro, las religiones tienen buenas palabras y también hacen buenas obras, 마귀를 섬기는 거예요. pero al final están sirviendo al diablo. 더 죄를 짓게 되는 거예요. Al contrario, pecan más y más 더 하나님이 미워하는 일을 하는 거예요. y hacen obras que detestan más y más a Dios. 그래서 지옥도 피할 수 없어요. Y es por eso que no pueden evitar el infierno. 그래서 나의 문제, 모든 인간의 문제는 죄예요. Entonces, mi problema y el pecado de todo el ser humano es el pecado original, 하나님을 믿지 않는 죄예요. el pecado que no cree en Dios, 사단에게서 사단을 섬기는 죄예요. el pecado que sirve a Satanás. 그래서 지옥으로 가는 거예요. Es por eso que el ser humano va al infierno. 재앙 저주가 막 들어오지만 막을 수 없어요. Ha entrado este desastre y esta maldición y no se puede evitar. 저주 중에 저주는 내가 하나님과 함께 있을 수 없다라는 거. Maldición de toda maldición es que el ser humano no se encuentre con Dios. 이런 우리를 하나님은 아주 불쌍하게 여기시고 Y aquí estos seres humanos viven muy miserablemente ante Dios. 약속의 여자의 후손을 보내주셨어요. Pero al final Dios nos miraba de esta manera y envió la promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer. 하나님이 요한일서 3장 8절에 말씀했어요. Dios dijo en 1 de Juan 3:8. 하나님을 믿지 않는 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다. Entonces, aquel pecado que no cree en Dios son hijos del diablo. 마귀는 범죄하는 자다. Porque el diablo es pecador desde el principio. 하나님의 아들이 오시는 것은 마귀 일을 멸하기 위함. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 약속의 하나님의 아들을 보내주셨어요. Es por eso que conforme a la promesa, Dios envió a su Hijo. 요한복음 14장 6절 예수님이 직접 말씀하셨어요. Juan 14:6, Jesús personalmente dijo esta palabra. 내가 그 길이요 Yo soy el camino, 진리요 생명이니 la verdad y la vida. 나로 말미암쳐 아버지께 올 자 없다. Nadie viene al Padre sino por mí. 그리고 예수님은 말씀하셨어요. Y Jesús también dijo esto. 예수님이 오신 것은 Porque el Hijo del Hombre 우리의 하나님을 떠나 사단을 섬긴 이 죄를 대속해 주러 오셨다. vino para dar el rescate por nosotros, que nosotros que estamos separados de Dios y atrapados por el diablo. 마가복음 10장 45절의 약속이에요. Esa es la promesa de Marcos capítulo 10, versículo 45. 그래서 우리가 하나님을 떠나 마귀를 섬긴 저주받은 이 죄를 예수님이 다 짊어지고 Entonces Él tomó todos estos pecados y maldiciones a que nos conllevó a apartarnos de Dios 채찍에 맞고 고난을 당하셨어요. y Él padeció todos esos sufrimientos por nosotros 우리를 자유케 하려고 para darnos libertad, 죄에서 해방시켜 para 주려고 librarnos del pecado, 죽음과 지옥의 형벌도 해결해 주려고 para solucionar la muerte y el infierno y la ira también. 그래서 예수님은 십자가에서 다 해결했다 Por eso 하셨어요. Jesús en la cruz dijo, consumado es. 그래서 누구든지 이 예수 그리스도를 믿으면 Por eso cualquiera que crea en Jesús 죄와 사망의 법에서 해방하셨어요. tienen libertad de la ley, del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. 그래서 로마서 8장 2절 말씀을 믿어야 돼요. Por eso tenemos que creer en esta palabra de Romanos capítulo 8 versículo 2. 나를 하나님 만나게 하시는 분, Yo soy aquel que te hace encontrarte con Dios. 내 죄를 대신 해결해 주시는 분, Él es el que solucionó tus pecados en tu rescate. 죽음과 지옥에서 해방하시는 분. Y Él es el que te libra también del infierno y del pecado. 그래서 예수님은 죽으시고 부활하셨어요. Es por eso que Jesús murió, pero también resucitó. 아무리 노력해도 해결할 수 없는 이 문제를 Aunque te esfuerces, no puedes solucionar el problema por ti mismo. 여자의 후손으로 오신 예수님께서 해결해 주셨어요. Jesús, que vino por medio de la simiente de la mujer, Él solucionó todo esto. 이름은 예수예요. Su nombre es Jesús. 하시는 일은 Y 그리스도예요. la obra que Él hace es la obra del Cristo. 예수를 왜 믿어야지? Entonces, ¿por qué tenemos que creer en Jesús? 그리스도이기 때문에. Porque Él es el Cristo. 그리스도 나를 하나님 만나게 하시는. Porque Cristo me hace encontrarme con Dios. 내 모든 죄는 다 해결해 주시는. Y Él soluciona todos mis pecados.
사단에게서 완전 벗어나고 y Él nos libra completamente de Satanás. 죽음과 지옥 형벌도 끝. Y también ha terminado muerte, la ira y el infierno sobre nosotros. 그 일하는 것을 보고 그리스도시다. Y la obra que Él hizo es la obra del Cristo. 그래서 그분의 약속을 믿는 거예요. Es por eso que nosotros tenemos que creer en las promesas de Él. 그래서 이래 말씀하셨어요. También dijo 요한복음 1장 12절. en Juan capítulo 1, versículo 12, 이 그리스도를 영접하면 que si crees en este Cristo, 하나님 자녀가 된다. serás hijo de Dios. 마귀 자녀 되어 버렸는데 Antes eras hijos del diablo, 그리스도가 오셔서 나를 하나님 자녀로 삼아 주세요. pero vino Cristo y ahora eres hijo de Dios por medio de Él. 그래서 하나님을 믿지 않는 죄에서 나 해방되어졌어. Entonces ahora eres libre del pecado de no creer en Dios. 이제 사단하고 끝. Entonces ahora ha terminado Satanás sobre tu vida. 하나님 자녀 권세로 사단 이길 수 있게 돼. Entonces ahora tienes la autoridad de ser llamados hijos de Dios y vencer a Satanás. 그 어떤 죄도 우리를 망하게 할 수 없어. Entonces, aunque tengamos pecados consecuentes, no nos hará perecer. 그래서 말씀을 듣는 지금 Por eso ahora, cuando escuchas la palabra, 내일 믿을게요, 모레 믿을게요 말고 no es de que, lo voy a creer mañana, pasado mañana, no. 잠언 2장 27절 Proverbios 27:1 dice así. 지금 Ahora, 내일 알지 못해요. no te jactes del día de mañana. 그래서 오늘 지금 나는 예수를 그리스도로 믿고 영접하는. Por eso hoy, ahora tienes que creer y aceptar a Jesucristo en tu corazón. 영접은 굉장히 중요한 말이에요. Porque el término de aceptación es una palabra muy importante. 계시록 3장 20절에 이렇게 말씀하셨어요. Dice así Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. 영접하면 Que si la aceptas en tu corazón, 예수님이 내 안에 들어오고 que Jesús viene en tu corazón, 내가 예수님 안에 tú en Jesús 동거하는 거예요. estarás en comunión con Él 영원히 eternamente. 한 번만 영접하면 Una vez más, si lo aceptas, 절대로 떠나가지 않아요. entonces no te apartes de Él. 그래서 예수님을 그리스도로 믿어야 해요. Por eso tienes que creer en Jesucristo 내 문제를 바로 알아야 돼요. y conocer correctamente tu pecado. 하나님을 만나지 못하면 죄인이에요. Porque si no te puedes encontrar con Dios, eres pecador. 마귀 자녀예요. Hijo del diablo también. 죽음과 지옥의 형벌을 받아야 돼요. Y has de recibir la muerte y la ira del infierno también. 살아있는 동안에 마귀가 주는 저주재앙에서 벗어날 수 없어요. Y no podrás ser libre de las maldiciones y deseos que son dados por el diablo. 그래서 나의 과거와 현재와 미래까지 모두 해결하신 분 Por eso, aquel que soluciona todo pasado, presente y futuro 예수 es Jesús. 그리스도시다. Él es el Cristo. 고백할게요. Vamos a confesar. 하나님 아버지 Dios Padre, 하나님 모르고 no conocíamos a Dios. 마귀 자녀가 되어 Fuimos hijos del diablo, 마귀 섬기면서 sirviendo al diablo. 가정도 En la familia también, 나라도 en la nación 전 세계도 y en todo el mundo. 고통에 빠졌는데 Están atrapados en sufrimientos. 여자의 후손으로 Pero la simiente de la mujer, 하나님이 구원자를 보내주셨습니다. Dios enviase al Salvador. 예수가 그리스도입니다. Y Él es Jesús el Cristo. 죄에서 해방해 주시고 Él nos libró del pecado 사단에게서 뽑아내시고 y nos sacó de la esclavitud de Satanás. 죽음과 지옥 형벌도 해결하시고 Y también solucionó la muerte, el infierno y la ira. 지금 성령으로 역사하시는 하나님 Dios, que ahora obras con tu Espíritu Santo. 예수님을 나의 그리스도로 Que Jesús sea mi Cristo, 구주로 mi Salvador, 주인으로 mi Señor, 내 마음속에 en mi corazón, 우리 가정에 en nuestra familia, 우리 나라에 en nuestra nación. 주인 되심을 고백합니다. Confesamos que tú eres nuestro Señor. 마음, 생각, 영혼, 몸 En nuestra mente, corazón, espíritu, alma y todo nuestro ser. 사로잡아 주세요. Gobiérnalo, por favor. 보좌의 축복으로 내 안에 역사해 주세요. Obra con el poder del trono celestial en mi ser. 하나님 나라 임하여 주세요. Que se establezca el reino de Dios, por favor. 하나님 자녀로서 Siento hijo de Dios.
그리스도를 누리는 que pueda disfrutar de Cristo 각인과 뿌리가 체질이 되게 해주세요. y que eso pueda ser grabado, enraizado y personalizado. 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 이렇게 어마어마한 놀라운 비밀을 많은 사람은 몰라요. Así, hay muchas personas que no conocen este grandioso misterio. 하나님의 소원은 모두가 알기 원하세요. El deseo de Dios es que todo el ser humano lo conozca. 그래서 모든 사람에게 알려야 돼요. Por eso tenemos que dar a conocer eso a todo ser humano, 그래서 나의 삶을 통해서 a través de tu vida. 내가 알고 있는 이 비밀을 말하는 거예요. Es que tú hables de este misterio que ya conoces. 전 세계 237 5천 종족이 산대요. En todo el mundo hay 237 naciones y más de 5,000 tribus. 모든 사람에 알리기 위해서 기도해야 돼. Entonces debes de orar para dar a conocer este misterio a todo el mundo. 그래서 예수 그리스도를 누리면서 증인으로 살아요. Entonces disfrutando de Cristo, vive como testigo. 다음 주에 Nos 만나요. vemos la próxima semana.